la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aw majini masala fe aligauzo ala ya jarabi norala aw makira mamadu ye ala yozo ala ya jarabi norala o bagadi se degedu ala yozo ala ya jarabi norala o maro faro godu ala yozo ala ya jarabi norala o somana buna bana du ala yozo ala ya jarabi norala o badara wali yudu ala yozo ala ya jarabi norala la ilaha illallah 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 fembadi mun do sa umma ko sobe ne do hamna ko yumi o bela shatuhum ko sobe o de kono anya laje ka do glan kul bla o bisika nafasro alla chumna ko sobe o bisika sangorta sro alla chumna ko sobe ka to oskirola karim o de kama folo ko sobe anya dimi keleba ni frère ka baraka bi wallahi karim dibi keleba anya ndado alila alele miracle produit lorsque banado bila iya nyini koron imasoro ya ni klebi masoro dogo dabalido dogo ko a docteur ya sira barani to manyi sira nyesro ala ko nyama yala kono farla bana masika ken waro banado beno ko sobe na isro alni kono farla ko sobe to ka boy ko sobe dimi kilaba alli fi jama ko sobe kono dimi bambali abu frake fatigue générale abu frake abe estoma abu frake ko sobe no produit mi et hémorroïde abu frake infection abu frake c'est-à-dire que ça produit du miracle c'est ka ben faka sadana dimi kilaba iba ye fana ka fo atamsien fana ye min flo ibe dimi keleba ta ko sobe wallahi ni dabali bi kono ibata romna ziba iba be fana ka bebo c'est-à-dire que arrête sen ti kono daballa jina ou bien ko kengono ke ta ke dum na ka dimi yoro be nyini masaka nyosro ala dimi keleba le bala bo ale de bala bo nyatsugu ani nyaele o de kama ko sobe il y a trop de miracles o de kama an wa kan hakili to ala ka fo ni fɛn minnu n'olu filɛ kosɛbɛ u bɛna kɛ sababu ye kosɛbɛ n'o ye banaw ye ka dankari kɛ an ka adamadenya la i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ adamaden bon an ka dɔnkilidalaw y'a fɔ ko jugu tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ kosɛbɛ karisa ye n jugu ye o ye wuya ye wuya do dɛ jugu tɛ k'i bali i ka fini ɲuman don na ka dumuni kɛ a tɛ k'i bali samara ɲuman don na a tɛ k'i bali ka dumuni ɲuman kɛ la a tɛ k'i bali yeli la mais bana a bɛ dɛsɛ nin bɛɛ la o de kama n ye dimi kɛlɛba bɔ kosɛbɛ k'a bila maaw k'u dɛmɛ 400 b'a la 1000 b'a la o kɔnɔna fɛn fɛn tuguni an ye beta MLK Karim beta MLK c'est lui qui produit du miracle joli kɛra cogo o cogo hali ni jabɛti b'i la jabɛti fara fɛngɛ bɛɛ kan Karim beta MLK n'a tɛ sera ka joli o joli kɛnɛya Karim dis-toi k'i bɛ san n'o joli ye Allahu akbar
konate I kana dan tolini ma ka kasa bɔ ka fɛn bɛɛ ka fɔ ko kasa ko non ko nin kɔni nin bɛ saya de kɔnɔ i bɛ bétail ka kala ale de bɛ c'est à dire que système fɛngɛ min b'a kɔnɔna na misiri min b'a kɔnɔ hali ni joli an ka kɛ sisan joli tigɛra sisan ka fo ka se kolo ma ka se k'a bɛ kolo fi i ye bétail ka kala a bɛ finman minnu n'o taara kolo la n'a taara sigi a b'o nettoyer k'o bɔ yen ka sin ka bu former yɔrɔnin kelen ka a fa net bétail MLK a bɛ tila ka joli fɔnɔ tunu c'est à dire que joli kɔrɔbaw kɔsɔbɛ an bɛ ka minnu kɛ ko nin ye dabali ko nin ye dabali joli nin fura tɛ sɔrɔ a la ale bétail MLK ale de b'a corriger c'est à dire ka yira o la ka fɔ dɔnni bɛ farafinna kɔsɔbɛ dɔnni bɛ farafinna donc ni fɛn ninnu filɛ nin ye a ka bon ne kelen dɔrɔn ka utilisation ma kosɛbɛ n y'a kanu jamana yɛrɛ diɲɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ ni nin bɔra Mali tɔgɔ la wallahi a na fisaya Mali ma kosɛbɛ parce que c'est des choses qu'on trouve pas parce que joli fura tɛ yen dans le monde entier mun ka teli k'a bɔ kosɛbɛ c'est à dire que n'i b'a fɔ ko ni nɛgɛ y'i tigɛ ko i bɛ tétanos kɛ bétail MLK mago t'o la o ale mago tɛ tétanos la anti-tétanique tétanos de b'a la non c'est à dire que a bɛ nin bɛɛ résolu bétail MLK parce que ale bɛ joli kɛnɛya ka tila k'a nɔ fana latunu c'est ça o de bɛ miracle produit an y'a kɛ sisan e sen nana ka fara o ni sen kɔni farala n'a joli kɛnɛya cogo di i b'a fɔ i bɛ fara dɔɔnin